خوش آمدید عزیزان. شما را اینجا غیر غذای لذیذ، شیره و شربت و خورش های گوناگون همچنین عزت و احترام انتظار است. ما همیشه خدمتگزار شماییم. بورک با یک جهان سپاس. بود نبود، در یک زمان و در یک مکان یک پسرک بود، غرقی آرزوهای شیرین. میخواست جاده ها را طی کند، دریا و قله ها را فتح کند و برود و دیار آرمان و آرزوهایش. روزها سپری شدند. این پسرچه کلان شد و روز تصمیم گرفت که از آشیان پر از مهر و محبت والدین رخت بندد و برود. قصد سفر داشت و بالاخره روز فرا رسید که آشیان پر از مهر و محبتش را ترک کرد و رفت به سراغ آرزوهایش. با یک جهان آرزو و امیدواری دریچه را به دنیای هنر گشود، ولی دچار ناکامی گشت. ایده از صنعت شناسان در ناخنک هنرش را نپذیرفتند. سخت ترین ضربه روانی را برایش زدند و گفتند برو، دنیای هنر دنیای تو نیست، میدان هنر جای تو نیست. ولی کار تا آن حد رسید که معروف ترین هنرمندان مشرق زمین رو به استعداد او آوردند و تنگاتنگ با او همکاری را شروع کردند. ما می توانیم اینجا اسم فرهاد دریا، سراینده ممتاز، هنگامه بی‌نظیر، آوازخوان معتبر را به زبان بیاریم که محض با همین جوانی که روز قبولش نکرده بودند همکاری کنند. ای بدیدم تاریک ماه آسمان بی تو سینه چون مهمان برنامه ما همون پسر بچه قصه ها، بختیار اکسکالوف. این قصه اما قصه بافتن نیست، این قصه واقعی است. با درود برنامه رو تقدیم شما میکنیم. بختیار جان سلام. علیکم سلام. سلامت باشه که عزیز جان. می‌دارم برای اولتون. افسانه چه بود؟ بهترین. خرید بیام بیام. چون من اسم فرهاد دریا و اسم خانم هنگامه رو به زبان آوردم، میخواهم در ابتدای صحبت از همین همکاری ها شروع کنیم، بعد میگذاریم به اون پیچ و تابی دیگری که در زندگی شما داشته. قیس الفت زنگ میزنه. زنگ میزنه که بخیر جان هم خیلی یک برنامه است در تشکیل چی میشه مقصد شروع میشه. همون گفت با من موسیقی در کار گفت یک گیتاریست، درومر، بارابان، ویولین در کار، اسکریپاچ. گفت اینا را جمع کرد. یاد بودی استاد امازویل بود، 3 نفر رفته بودیم. انا استاد اونها همش بودن اونجا. مقصد ما یگون بار نزدیک ندیده بودم. اون مقصد
ҳамкорӣ қачон мекардем ва ё худшон намедонистанд ки маем ҳамон нафар. Мо ҳамкорӣ бо тариқи интернет мекардем. Чӣ аранж мешид, чӣ наложениҳои гитара мешид, ҳамаша менавохтан равон мекардем, аммо исми маро наменависанд яхе чизо дар инҷода. Хай намедонам аз чӣ сабаб боша. Баъд ямаш бози бо байни гапда мебурем мефаҳмед. Ман ки навохтистам ки ҳами назари ҳамаамино ба ман ҷалб шуда. ҷалб шуда. Ман худам ҳис кардам. Ман навохтан гирифтам импровизатсия, ҳами фламенко, ҳамин чизоро навохтам, аралаш, ҳамин чизои ки аз дили худам ҳаст навохтистам, аз импровизейшн мекардам. Ки консерт мобайни консерта уҷода Усод Фарродариё ки медуроя. Уҷо консерт аста баъд стоп мешава. Расен баъд мара қайсурхода уҷо файрон мекард. Я бор биё мега. Ман гитарама гирифтам, рафтам аз саҳна биромадам. Як зали алоҳида рафтем. Хай штем Усода хай як салом алейк кардем хатиш. Бисёр худам христиан жем раҳадум задам. Ай навохтам қайб монохтам як боридам. Лекин ман мусиқиша навохтам. Худам мусиқиша навохтам, хубам намедонам. Мусиқи хушам меояд. Ушама ба стайли бо фламенко лагим будам. Баъд ки дидам хушам меояди Фарҳоди Дарёро аз нав, бале аз нав. Ҳамон продюсераш гуфт ки ин мусиқи рамон гӯя ба гӯши гуфт, гӯш кардам. Окей гуфтам, мефаҳмам ша гуфтам. Ва ман англиси хат гуфт, what is your name гуфт, гуфтам my name is Бахтиёр гуфт, how old are you гуфт, гуфтам ман 25 сола ҳастам, гуфтам мақсад тоҷик ҳастам, хеле ҳайрон шуд. Вақти тоҷик ҳасти так аввалин боре ки ман чӣ хед намедонам ҳис накардагим ки ман як раҳ омадам, раҳи сафар омадагим то соатҳои 7 саҳар омада уҷо навохтам, чун бароки ман хоб нарафтагим. Вақти ё мана дард мекунад мефаҳмам, ман худам истироҳат мекунам. Чикара инсон шумаро буфаҳма наказ дард кунад, гӯш кунад, дигар мефурад навохтан гири чизе дори нишон бити. Вақти ман уҷои соат дар пеши инсонҳое ки дарк намекунанд душвор аст. бале душвор аст. Намефаҳмад чиё ки дар дилат дорӣ. Наметавонам навохтам. Чизе ки маъқули аст одам менавозӣ тамом. Ман шиштум хай байдамон гӯш кардам як бор, гуфтам ман тайёрам гуфт. Куб гуфт панхе гирифт мусиқира. Ай ба дидаам тори моҳи осамон бето. ҷоша навохтам шам хе истироҳат кардам ира. Кайф кард гуфт ки қадамат аз саҳна мера менавозӣ тайёрӣ гуфтам таб тайёрам гуфтам. Бра саҳна осла омад саҳна даштум. Баъд Усод ангомара биромад хондак ба армони як чиз дига хонд. Ӯ намедонист хай чира ман навохтам, пас навохтем. Духтараш мусиқиша карда будам Сорода. Як мусиқи фламенко карда буд, ӯрам аранж карда будам. Хай биромадам, ӯрам хонд. Фаҳмидам ки чизе ҳаст. Бахтиёр, чаро исми шуморо наменавистанд дар масалан тайтл? Вақти ман дар тариқи интернет ҳами навбарома мепартом, аранжировкое ки мекунем мепартом, камтар мепартом. Як нафар мебина бо номи Фарҳод. Мо бо ӯ дӯстем. Маъқул бошид гуфт ки ҳам хеле чӣ мекунем, ҳамкорӣ мекунем ки та аранҷои моро мекунем. Ана байни мо чӣ мешава? Як номи ҳавастудио аст. Номи ӯро менависем. Ман фикр кардам ки номи ман дар уҷа ҳаст, боз номи ҳавастудиоро менависанд. Хеле фаҳмида будам. Ман майлиш гуфтам чизоро кардан гирифтем, тайёр кардам. Як вақт мебинам аз Навид дида будам, дӯсти дига дорам Навид, ӯро дидам, Саборо дидам, мусиқишонро дидам ки ҳаст, номи ман нест, фақат ҳавастудио аст номи ӯ. Баъд чӣ кардам? Баъд гуфтам як бинависам ша боз, гуфтам аки хечон мефаҳмам, гуфтам дар оянда ҳеҷ ҳамин хел нагуфтам. Ҳамин хел хомӯш шуд. Ҳамин хел вақт соатш омад ки ҳамон ай пеш дидам, нафарое ки ҳамкорӣ мекардам қачон. Вақти ман ода гуфтам, ӯ худаш яъне масъала ҳал шуд. Масъала дар ҷош. Вақти омада гуфт ки ӯ ора мебини гуфт. Ман гуфта будам гуфтара гуфт, акам ин хел нагуфта буди. Гуфт ки ман бисёр хурсанд шудам, гуфтам мора диди, гуфт чӣ кардӣ? Мақсад ҳами тара пеш дидан, ман тара фаҳм монда будам ки ҳами қатъи ҳамкорӣ мекунам. Вақти ман ора гуфтам, мо дар ҳаяҷон будам ки ҳолам намедонистанд. Вақти ман смсро нишон додам аз ҳавастудио ба онҳо гуфта будааст ки Бахтиёр ки аст ё не? Не, ҳамин нагуфта будааст. Вақти ман ҳами сообщениёро нишон додам дар тариқи Telegram, WhatsApp, худашон дид, баъд бовар кардам. Так ман розием, гуфт Бахтиёр ҷон, ман мехостам ин чиза гуфт бо бугум, ва ё медонам гуфт, дига чӣ нашидам хел. аслан як кам хандадор аст барои ман, чунки офтобро бо доман пӯшонда намешавад. ҳоло мехоҳам дар бораи оҳангҳое ки барои Фарҳоди Дарё омода кардед ҳарф бизанем. Кадом оҳангҳоро омода кардед? ба лаб ҳарфро стайли нав кардем. Ба лаб ҳарфу ба дил фарёд дорум. чӣ хел бо стайли нав? ира рости ман ба стайли фламенко кардам. Сад хеле буд.
من خیلی کردم خانه شد بالا برف همین خیلی یک استایل همی اسپانیا است که تنهای همی گیتار میزنی همی خیلی یک استایلش آها. او استیل رو ما هم خیلی نو کردم او دا پیسان اومد این قبول کرد بعد یک اخیران موسیقی کردیم در استودیوی اکاز لطفخور جان او را هم برای فرهادی دریا بله بعدی کبوترها در دور داد اسمان بهترین ترانه این است. ترانه شد باز ترانه خوشم می آید خوشم می آید ایشان ترانه شد کردم نه که تا حال نمیدونست وقتی اونجا رفتم گفتم که همین استاد ما همیشه را کردیم خیلی او میگم با همیشه ماننده گفت بعد قدیم هم صحبت شد گفت مثلا گفت که من کنسرت دارم گفت در استرالیا گفت یعنی همکاری ها در پیش هست. بله حالا بختیار میخواهم راجع به همکاری ها با خانم هنگامه حرف بزنیم زیرا همگان هنگامه را میشناسند همان هنگامه زیبای قصه ها هنگامه که 35-40 سال قبل در افغانستان با ناز و اداها لبهای سردم جان گرفت اساغری لبهای تو را میخواند همه کیف میکردند این همان هنگامه است این دیگر نیست این یعنی هنگامه جدید نیست همون هنگامه زیبا و بی تکرار است چطور شما همکاری رو سر کردید با همون هوا استودیو فکر کنم بله همون اکای فراجو با ما روان کرد موسیقی را همون سالای پیش بود فکرم شد ای مستی چرا بعد دیدم ما روان کرد ما یکم بروش کردم خیلی راست گپ او سال با فکر ما در پرایگ نبود آن سال ها شما نبوده در ما یکم بروش کردم خیلی خوشم آمده بعد مدرن در روان کردم گفتم که نه برام این موسیقی را گوش که خیلی مثلا اوریجینالش هست بعد خیلی سبای دادن مثلا مدرن میچه ای چی سنت من پیش مثلا هم قدیم هم کاری میکنه ای چیزا مثلا گفت خیلی همین خیلی چیزا گفت رویم کرد این ای ورسیوش گفت گوش کردم ما وقتی پرسیدم که ما همه را کپی کنم یا که یک استایل نو کنم گفت که چیزی دلت هست همون را میخواهید همین مثلا یک چیزی کنی که کپی اونا باشم یک چیزی خود باشم بعد یک ریتم تاجیکی خمون قدیمی شش خمون شده اول از یاد کردم موسیقی را اول سخن باید بدونی که هر یک از یاد کردم همین کم خیلی نویستم در استودیو 2 روز موسیقی را تمام کردم روانش کردم که همش اوکی مطمئنم که بعد از این اسم بختیار رو در همه جا می نویسند در کلی میوزیک ویدیوها و باید بدونن هنر باید قدر شود مردم اعتراف کردن رو یاد بگیرید وقتی که هنرمند هنر خود رو پیشکش میکند اسمش رو نیز باید نوشته بکنند اعتراف کردن هنر هم هنر است نه هر کس میتواند هنر و هنرمند را اعتراف کند قبول کند بپسندد برای این هم خیلی دلی پر از عاطفه و مهر باید داشته باشی قلب هایی که در آنجا حسد جای گرفته است هیچ وقت هنر را نمیپذیرند و اسم هنرمند را روی تابلوها نوشته نمی کنند هیچ وقت اما ما طرفداری آنیم که اسم هنرمند در همه جا نوشته بشود بختیار حالا میخواهم رو بیاریم به همان افسانه که در ابتدا گفتم برای تماشابین ها از شهر بختر آمدید در یک آزمون برآمد کردید اما نگذشتید همین خیلی بود خیلی کوتاه کردم میفهمونم رفتیم دوشنبه با گروه خود وقت مدارم قطعی میرفتم اونجا کجا میرفتم برده اونم اونجا برآمد کردیم برنامه پروین بود یکم تور گذاشتیم دوم تور هم گذاشتیم سوم تور هم گذاشتیم اما سوم تور دا گفتن که خیلی چی بود جای اول ایتالیا میرفت خیلی دیگه خاموش شدم خیلی یک چی سبب بود نمیدونم راستی گفت بعد خیلی ما که استیل ما مثلا استیل اروپا بودن که چه خارجی بسیار میناختیم خیلی استاد ویلو رجب مثلا چه بگم ایراد گرفتن با ما سخت خیلی نمیدونم راستی گفت گفتن که موسیقی استاد عبیدالله رجبов در هیئت داوران بود
бале ҷа якчанд кас буд рости гап на танҳо устод буд дигарошам устод Шуҳрат Ашуров моро бисёр баҳои баланд дод чунки ӯ худаш мефаҳмиди чизои стайли ҳамин хориҷиро ҳай баъзеш гуфтед ки убайдулло раҷабов сахтгирӣ кард чӣ гуфт яъне ами номи мусиқи гуфт номи мусиқа ки навохтаги гуфт ами композитораш ки аст ман гуфтам устод Алиев Назаров гуфт шумо чӣ хеле ки номи мусиқа намедонед гуфтам аз ама гуфт и аз уне аз дигар гурӯҳ гуфт номи оҳангсоз муҳим буд ё навохтан фикри ман буд ки навохтан бояд бошад ба фикри ман медонед ҳакамон бояд музикант бошад фикри ман ҳамин аст ки мусиқашинос бошад масалан як чиза буфаҳма ки моро ба хуб да масалан ман наметавонам мози ҳамаи ӯро ҷа бугум ба фикри шунавандаҳо ҳамаш хачон медонанд ки ман чиро гуфтистам ту чӣ ба хориҷӣ менавозӣ ту чӣ ба тоҷикӣ микс накардӣ хеле накардӣ аввалин боре ки ман душанбе омадам ҳузури мақдаматам ман микс карда будам ягон нафар нанавохта буд ман айни ҳол ҳамаша дар оинаи нигоҳ мегӯм ки ман мусиқии масалан ҳузури мақдамат акашара ҷураевро гирифтам ҷаз кардам уҷа ҷои якум гирифтам ҷои якум гирифтам ҳамаш хуб шуд зуд қабул карданд ина боз дар тоҷикистон ватан аз ман бисёр хубай барномаи зуд якумима ман баромад кардам 2016 буд ҷои аввал гирифтам ман ами қату меҳнат мекунӣ як аз дигар меяд ҷои тара мегира мегзара мерава ҳамаш чиш сохта янге ки масалан ман фикр мекунам ки акаёрҷон акамон бояд устод Алиев Назаров бошад ки вай мусиқиро мефаҳмад ана ё бошанд ки ҳамара ба бигем ҳаму таланти худаш чизи худаш қади баҳо буда ака ё хубҷон масалан дилшикаста шудед бале дилшикаста шудем ки ман гуфтам ман дигар дар ҳамихе барномаҳо хубтараш баромад намекардам хуб буд и мара ами хоҳиши падару модарам буд ки дами оинаи мара бинанд дами барномаи парвин баромад кунам хай ба розигии ӯҳо рафтам ҳақиқат боша ман мусиқачи мо бисёр мусиқачиҳои хуб мо бисёр музикантҳои хуб дорем бисёр ҳама навозандаҳои хуб дорем бироем ҳама нишон буда талант шад кира бигӯянд ки ҷои аввалай кира бигӯянд ҷои дуюм баъд чӣ гуна ба худ омадед зиқ шудем баъд омадем якумин бор дар ами чӣ тарафи мардом дар скаменка шудагием ман мусиқиро менавозам хе испанский ҳамхе навохтам як мард ҳамхе дар дуруни мошин шудагие хизаша поён кардагие ҳамхе нигоҳ кардисаи моро ман нигоҳ кардам қавоқош навсад ҳамин гирифтагӣ хай дидам ки як шинос чеҳраи шинос хай мӯйлаб мондагӣ хай бачаҳо қашидагӣ гуфтам бачаҳо гуфтам ба фикрам як нафар хамон нигоҳ кардисаи гуфтам ба фикрам як чеҳраи шинос касе боша гуфтам хеле саи мошин фаромад ки номаша намедонам ки дидагием бисёр дар ҷои дар консертҳо яке пеш омад гуфт нахеза наҷно бишинем гуфт қатъи моншиш нав баъд мара хичоб камуша кард гуфт ман тара дидам дар барномаи парвин бисёр барномаи худ хуб кардӣ масалан хуб навохтӣ гуфт ман Иззат Шарифием гуфт Иззат Шарифи салом устодҷон гуфтам устод мадаранги падарай хай хичобам кард гуфт ки аввалин бор моро дастгирӣ устод Иззат Шарифи кардаги чӣ хел масалан хай ака рӯзҷон ман омада будам дар душанбе ҷои хуб набуд бале мақсад шароитам хай хуб набуд бигем дар он хиёбон чаро шумо оҳанг менавохтед ба хотире ки пул кор кунед не мо ду рӯз шид дар душанбе дар мактаб хобидем дар мактаби ҷо надоштед мактаби дар сари хиёбон ба чӣ хотир навохтед ба хотире ки касе ба шумо пул бидиҳад не мо уҷада дара як нафар кардем ки моро худо биёра намраги якум бор омадагем душанбе хай шудагем навохтистем хай ки Иззат Шарифи омадам хеле гуфт бачаҷон гуфт шумо чӣ кор мекунем чӣ план дорем масалан гуфтам хай устод мо мерем Қурғон дигар ягон план надорем барнома тамом шуд бурем ака гуфт ки ман мебарам шуморо студиям гуфт ман шуморо студия метам ҷои хоб метам ҳамач метам шумо қатъи ман ҳамкорӣ мекунем ман хурсандӣ қариб ҳушам бара гуфтам ваҳ устодҷон гуфтам ташаккур ба Иззат Шарифи рафиқи беҳтарини ман шумо сабаб шудед ки Бахтиёр дар Душанбе монд ташаккур ба шумо беҳад ман аз шумо миннатдорам баъд ки омадем хай студия дидем хай ҳама шароито ҳаст ҷои хоб интернет ҳама чӣ хоидавӣ бачаҳо ҳама хурсанд хай гуфтем майли ман ки хай дар иҷа истодам бигем як рӯз мондам ки хай аз хонагӣ мара ман ки яка писар ҳастам манам кофтков назадам ҳамин кофтков задам ки хай трубкома наборишам дигар нафорид бирам розига Қуръон нафорид бирам гуфтам ҷа ман меистам ҷои ман ҳамҷа ки хай модар камтар сахт гирифт мора ки ҳамн фаро зикри фаро карда буд устод
ура зан зад гуфт ки тез биёвенира ки ман ҳам шуморо гуфт маракам мекунам. боз устод Иззат Шарифӣ да зан задан, хай ҷанг кардан, хай мебаранд дар хонаи манам. баъд устод қати ҳамин хонагиҳо қати масҷид меҳангам мезанад ки ира нақапени бояд бироя мақсад талантша нишон буда. хай хона омад қати хонагиҳо масҷид кардан, хонагиҳо розӣ нашуданд. танки не дохил мешава и саната намеқапа, и информатика бояд дохил шава, компютери. аввал ма касбам ҳамин буд, мушкил набуд. он қадар мушкил ҳамин навақтам ки он қадар набуд. Компютерро хуб мефаҳмам. дар дохилшавӣ ҳамун экзамен мея бояд галочка мони x0 кини. ма таваккалӣ кардам, хостам биғафтам. на ки ман медонистам дохил шудан намехостам. намехостам дохил шудан. на класс 1-2 будам. мақсад ҳама чиш қоидавӣ ҳал шудагӣ буд. чанд хост ман ҷа бухорам қуроғанда барам биём хеле. фарда омад ки шумо роҳ наёфтед. ура! ман бисёр хурсанд шудам. мерафтам хай пеш падарам ки дада гуфтам дадам хурсанд соати 9 сархез гуфт кучика пайку биё ҷагзаши гуфтам. дада ростига як хабари гуфтам камтар нохушиак набинед дидак ле дафшай ҷагум айсар брафтбоди равонет сай ман мегум гуфтам биёне хай ғазаб гирифтам ҷанг кардам қатим не та намешад шама беда та мусиқачи намешад хеле хай бо гурӯҳи худ рафтем пеши Иззат Шарифӣ айсар гуфтем ки хайнам хеле ма гуфт ҳамеqa шумо да меспорам гуфт ҳамин хиём омадем қатӣ устоди истодем ина як бигем 5 сол ки ма дар гулдаста бигем ҳам ҷои хоб ҳамҷа буд ҳам студиям ҳамҷа буд ба фикри шумо ҳам омада будем дидем мара ҳамҷа кор мекардам. хай боз бигем кором барор гирифт. падари шумо ҳунарро хеле хуб мефаҳмид. хуршед низ асосгузори гурӯҳи Ҳайдар бо ҳунар алоқамандии хеле зич дорад. модаратон ҳунарро мефаҳмад, вале чаро намехостанд ки шумо ҳунарманд шавед? фикр мекардам ки ман айбудаи чиро намебаромадам. мақсад чихе бугум соҳиби як чиз намешидам. ҳам хеле фикр мекардам ки дар ин ҷа намешава санъаткор, ту бояд ҳамон касби дигарро бигирӣ. фикр мекардам ман ҳамин мақсади касб санъаткорӣ ман як касби дуюмум боша. аммо аввалин касби ман санъаткор буд. ман гуфтам не ман айбудаи мебарам. ман соатҳош қадим машқ мекардам. 10 соат ман машқ мекардам. бовар мекунед ман хеле машқ мекардам, рӯз мешид медидам. аз ҳамин хеле саҳар машқ мекардам, бегоҳ мешид медидам, видео мекардам. ҳама видеоам аст кӯдаки ман. не ки бовар намекардам қадам. аввалҳо фақат дар консертҳо менавохтед, барои овозхонҳо менавохтед гитор. ҳоло бошад мусиқиҳоро танзим мекунед. чанд соли охир барои ҳунармандони худамон мекунед? барои ҳунармандони худамон ҳози ҳамаша бугум. мо дар бораи ҳунармандони масалан афғонтабор ҳарф задем, аммо дар бораи ҳунармандони худамон ҳарф назадем. ана рости вақте ма дар ҳунармандони худмон масалан ма акай қубҷон бисёр чизҳоро айхат кардам. вақте дар студияш менавохтам, дар гӯшам навушка мезадам, мегуфт ягон чӣ бинавоз, дар ҳагу мезадам. чӣ бинавозам? мегуфт наложение ҳамия ки дар таи ҳамо овозхон ки вақте ӯ мехона стоп мешава, ягон чӣ аз худ импровизатсия ҳамон ҳисобе ки аз худ тай. ҳамин хел ёдам дод, ҳамин хел фаҳмидам, дастам рост шид, омадам аз худ кардам. не ки бигем як гитар доштам. баъд як рӯз ҳамин хел боз бо ака Иломҷон, салом алейкум, ака Иломҷон Муҳиддинов, ӯ мара як гитараи бигем қиматбаҳои аст ки дар Тоҷикистон бигем ҳар кас надора бигем мешава. Чи аст номи гитар Годин аст. ӯро фақат гурӯҳи Далер Назаров доранд, як ман дорам. 2 нафар дар Тоҷикистон гитара. ӯ гитара аз Канада барои ман омад. беҳтарин аз туҳфа омад аз ака Иломҷон. ба Илҳом Муҳиддинов, ба Ёқуб Абдуллоев ташаккур ки истеъдодро дастгирӣ карданд. имрӯз бубинед ки дастгириҳои шумо то куҷо Бахтиёрҷонро оварда расонданд. хайр Бахтиёр, акнун дар хусуси сарояндаҳо бо ки ҳамкорӣ кардед? аввалин бор ман шуморо бигум шумо ҳайрон мегардед. ман аввалин бор як мусиқии Меҳрнигорро навохтагим. Меҳрнигори Рустам. бале. якум бор ёд надорам, акай хуҷама дар равон кард ки аз Меҳрнигора гуфт ман якум бор навохтам. ҳамин хел ҷазоб, ҳамин хел баъд бигем чӣ хел мегӯям, кайф мегам. баъд аз ин боз ҳамкориҳо доштед бо Меҳрнигор? бале зиёд доштам. ина боз инами масалан афғоно вақти ман чӣ хел ҳамкорӣ кардам мардуми Афғонистон ки ман байди Меҳрнигора байди чиша кардам шуд бунавшара хонда буд кардам. синаи ғамзада пӯзи кабоб аст. анамира ман кардам, ҳар душа кардам ки ӯда писанд омад. ин таронаи қадимии афғонист. бале ӯда писанд омад ба ман паём биромадан. як чиз дигарро боз нагуфтам. устод Маҳваш агар бидонед. бале хонуми Маҳваш. анам вақти мусиқии Меҳрнигора дар сторис мебинанд, рафиқош мебинанд, ӯ равон мегӯянд, мегӯянд анаме стайл мода як чӣ ки ҳами биё суб биё шом агар бишода бошед биё хуфтам ба пеш чаро дигар наоӣ
دلم تو کجایی این کردم با استاد ماماش او را از ستوری سیما دیده بودن ما برای نگار ارانج کردم همه خیلی همکاری با قطعی بود نه با سر شد باز با که همکاری کردید از آهنگسازانی کشورمان؟ اولین بار به نزد ما اپای نرگیز جان اومده بودن نرگیز شریزاده سلام علیکم ما بسیار خیلی خسته هستیم همکاری کردیم طول یک بگیم 5 سال میشه 4 سال میشه که همکاری داریم باز روز دیگه خیلی من نمیدونم اپای نرگیز جان کی روی کرده بودن با فکرم اکای ارزو جان اکای ارزو جان هم استویتش ما داریم مقصد خیلی باز این همکاری داریم بگیم اپای نرگیز خطی شما اکای ارزو جان در صحنه نامی من هیچ کنم میگیریم اصلا میبرم صحنه بارمان میکردم خیلی بیشتر ژورنالیست ما خیلی نمیدونم خیلی نمی ما صنعتکار فقط عقیب نوازنده ها رو نمیگن بیچاره ها عقیب می نشینن می نوازن هیچ کس نمیگه در همه جا که جان راستی گپ نمی مرا شما معرفی میکنه مثلا بیشتر در یک کنسرت اخیرم در بافکین فیلارمون شده بود کنسرت محمد رفیع بله از کنسرت نمیدونم اینجا سید علی به شما مرا بیشتر معرفی خوب کرده بود با سال نوی کنسرت 2018 بود 19 بود دویدم هست اوجا بیشتر خیلی اینم تو خیلی شما کجان همکاری کردیم راستی گپ از زمین تا آسمون اینا دارم با نرگس سپاس واقعا نرگس هم جوهرشناس است پیش هر کس نمی رود می بیند می سنجد بعد همکاری را شروع می کند سپاس به نرگس که از میان این همه نوازنده ها بختیار جان رو انتخاب کرد اما وقتی اون رسید است که اون چیز بینوازیم که بیننده ها کیف کنند بختیار یک چیز دیگه را بگم اکای جان همین اپای نرگس قطعا بدونید چه طوری گفتگی ما اپای نرگس استایل ما مثلا اون چیزا درد میکنه مثلا وقتی ما کم برام اومدم همین چیز پونی شده من وقتی واو میگم ما حیران میشم یکی جا میفهمم گفتم ما بخیر حیران میشه که شنبه ده هست خیلی نفری که فهم اصلا صبحکی مثلا وقتی چرا میفهمم ما اسپانس کم خیلی خلیجی هم چرا من بعد کانتو زنده میشم خیلی چه وقتی باز همکاری میکردیم بسیار مفکورش پیش است بله من خوشم میاد همکاری کردن در بسیار استراحت میکنم خودم بختیار با دو گیتار به مهمانی ما آمده است یک گیتار الکترونی هم آورده است با خود موسیقی که حالا تقدیم شما میگردد توسط این گیتار نواخته می شود توجه کنید این موسیقی تقدیم میگردد از طرف بختیار اکساکالوف به شما
با جون بختیار بهتان نزنید که فنگرام نواخت. نه، ما ریتم را از تلفن سر دادیم، ریتم فقط از تلفن بود، اما سولو گیتار این زنده، نوازش زنده بود با همین دستان زیبا. می توانید حالا یک بار عجیبی بختیار جان، این معجزه است. سپاس به خدا که شما را آفرید. تشکر زیاد کردم. فکر میکنم همگان در حیرت ماندند از نوازش بختیار، ولی من توجه کردم به انگشت های شما. یک بار شما انگشت هایتون رو به من نشون دید. چگونه انگشت هایتون راست کنید دستتون رو این طرف. سخت شد. سخت شدن؟ اول درد میکردن. بعد سخت میشه. اگه مثل تورنیک میزنیم سخت میشه خیلی میشه. در کدام یک انسامبل دولتی هم کار کرده بود؟ کلوب رئیست فرهنگ شهر شمیدم من کار میکنم. حاضر هم؟ عزت شریف بله. کارگری هستم. ترانه نخوندید هیچ وقت؟ خیلی در تنهایی برای خود میخونم. بیاید تصور میکنیم که تنهایید، شما هیچ کس نیست. تصور میکنیم که تنهایید. یک پارچه نشد ما این رو کات میکنیم. من یک پارچه خوندگیم در اینستاگرام هست، در چی موندگیم خیلی رو میخونم. مادرم گریه مکن، جانی سرگشته افسرده است. من نمردم که تو فریاد کشی زندن تا وطن آسوده است. در دلم زخمی هزاران تیر است، زخم برداشته در شکمم. حسرت این همه از تقدیر است. مادرم گریه مکن، مادرم گریه مکن، مادرم گریه مکن. آفرین. مثل همون ترانه های ایدر، سبک ایدر انسامبل نامدار. رفتم به همون کوچه های نورسی و جوانی. یگون ترانه عشقی چی؟ عشقی ندارید؟ به جانم همیشه، جانانم همیشه، به جانم همیشه، جانانم همیشه. کاش بیایی تو بکنم مهمانم همیشه، مهمانم همیشه. عجیب. این اکیب ما با افین علی جان خیلی حتما این رو باید شما بخونید. حتما. خیلی نمیدونم. من مطمئنم که نرگس این آهنگ رو تقدیم میکند به شما. که ما عذرخواه نیستم اکبر جان برای دل خودت. برای دل خودم بله. مردم با اون فکر نکنن که ما با عذرخواه نقبل کنیم. یک تا دو تا برای دل خودتون بخونید، اون طرفش دیگه رفتن میگیره. چه بگم اکبر جان، ما میخوام که همون گیتاریستی که ما همون رو از خوردی تا زیر تقلید میکنیم. آها. من میخوام یک بار همون رو او که نیست، اون اسپاکو دلوسی است. و یک گیتاریستی بگم مشهور دنیا است. او گذشتگی است. من میخوام یک بار موضوع همون رو آثارخانه‌اش. بله چیزی که من مینوازم چیزی هست ما بگم از همون است. ایمپروویزاسیون خودم بیسو است. همون را دیدگی ما گیتاریش اگه شاید ما رو نمیدیدم. اسمش چی است؟ پاکو دلوسیا. پاکو دلوسیا این پسیفدانیمش میباشه. نام اساسیش فرانسیسکو سانچز گومز.
در مسئله عشق وضعیت چگونه است؟ ҳозир акай рӯзҷон ма бигӯм шумо бовар намекунед хай باور میکنم ишқи ма ҳама чизи ма акай рӯзҷон гитара ма як каса нағз медидум дар синни 15 фақат то ҳоло наёфтагим ҳамун мақсад ҳамун хонумеро нағз медидим ки барои ман ҳам маъқул буд ӯ маро бисёр дӯст медошт ҳамун сабаб медонӣ акай рӯзҷон ма фикри хаёли ма фақат дар мусиқӣ буд шояд ҳамин сабаб ма хмагнагор ҳисоб мекунем ки мақсад ба ӯ аҳамиятӣ надодам ба дунболаш нарафтед? чанд бор рафтум ранге ки чӣ шид дилмонда буд дигар ҳичи нагуфтам пушаймонед? бале пушаймонам хай бо ая ҷиҳат пушаймонам бо ая ҷиҳат ки нафаре набуд ки мана бофаҳмонам ки хай кам аҳамият додам дар кораи гап занам дар кораи мақсад ман фақат ҳамин мусиқӣ ана ҳозир як 2 сол пеш дида будем шаб як ҳатто занг намезанам? не охирон бор дидем дар мошин дидем шаб хай гуфтам хеле биё мақсад чӣ мекунем якдигара мефаҳмем хеле шояд ин маҷбур намешавад чиз хона гирифтед дар душанбе? мешавад бояд ба наздикӣ бишавад то ҳанӯз надоред хона? пул ҷамъ кардед? бале хай боз ба меҳнат хеле қатӣ чанд сум ҷамъ кардед? хай намедонам ҳисоб накардам $100,000 ҷамъ кардед? не як гитара ман намёз мебинем акай рӯзҷон $2,500 аст иш $3,000 аст як гитара дигар дарум $4,000 аст ҳамаи чизҳои қимат харидагим ҷамъ накардагим сума фақат дар эҷодиётмон расход кардагим ман мутмаинам ки хона мегиред шумо бахтиёр боварӣ дорам зеро мо ҳам мисли шумо омадем аз сифр шурӯъ кардем қадам ба қадам зиндагӣ тағйир ёфт як вақт ман ҳам бехона будам хона надоштам ва як аблаҳ роҳбари кадом як корхонае буд ба ман гуфт ки хона ба ту чӣ дар кор ту дар дилҳои мо хона дорӣ ин як навъи масхара кардани аҳли ҳунар аст баъдан ман дарҳол ҷавоб додам ки хеле хуб ман дар дилҳои шумо мехоҳам зиндагӣ кунам аммо вақте ки қазои ҳоҷат дар кор мешавад ман бояд ҳоҷатхона равам дар куҷои дили шумо ман бояд ҳамин корро анҷом бидиҳам аз гуфтааш пушаймон шуд акнун ин медонед як шӯхии бемазмуне аст ки мегӯянд хона надорӣ ба ту хона чӣ дар кор зеро аҳли ҳунар ҳеҷ вақт сармояи калон надоштанд сармояи аҳли ҳунар ҳамин ҳунарашон аст бойгарӣ мо ҳамин аст ҳунарамон ва ҳеҷ кас ин бойгариро аз мо гирифта наметавонад 100%. ҳамин мо бо забони ҳунар ҳарф мезанем рафтем дар ҷайбакат агар намедонам як миқдор пул бошад сарф мешавад мошини гаронарзише дошта бошӣ бо мурури замон кӯҳна мешавад ва як оҳанпора табдил меёбад ҳатто симу зару тилову танга ҳам дошта бошӣ зарурате пеш меояду онро сарф мекунӣ ягона чизе ки то ба охир пой барҷо боқӣ мемонад ҳунар аст болотарин ганҷ пурарзиштарин ганҷ ки аз тарафи худои меҳрубон ба инсонҳо интихобан дода мешавад сипос бар худо барои рехтани ганҷи ҳунар дар замири як ҷавон бо номи бахтиёр худоҳофизӣ мекунем хайр ин чӣ калима аст аз кадом забон омадааст инҷо чӣ маъно дорад ба ҳамаи саволҳо аз важаҷу нуқтати ҷ ҷавоб пайдо кунед